जय श्री राम जय जगन्नाथ। आज भल कथा मन रख। ओड राष्ट्र रे अनंत प्रकाश है ओ अनंत आगुर आम कहीचे अनंत क्या कहते जार ना आदि अंत ताहांको बोलती अनंत। जार आदि अंत नाही निर्गुण निराकार सी अनंत। पुणी भागवत प्रमाण दिए अण अक्षर जार दे अनंत नाम अंत ना। जो अण अक्षरधारी परम पुरुष जार आदि अंत नाई सी अनंत। पुणी अनंत केते प्रकार आगुरी कही 5 प्रकार। ब्रह्म अनंत, आदि अनंत, सत्य अनंत, अनंत, शिशु अनंत। बुझी ना किंतु एठी महापुरुष कहते ब्रह्म अनंत कथा बुझीगला ना। किए कहते ना हाड़ीबन दास कहते भावना बड़े हाड़ीबन दास कहले कौन ब्रह्म अनंत। महापुरुष से कहते 5 अनंत कथा नहीं अनंत उपरे अनंत रजा अनंत मस्तके उड़ीभत जा अनंत जगिव घाट जे अनंत अनंत लीला लगी न जानिबे नट कूट जे। ये महापुरुष कहले ठाकुर अभिनव परमश कौन कहले अनंत स्मरण अनंत हो चलिए कृत्य कृत्य देखी पंचसका हो मेली खोजे प्रभु बनमाड़ी। तेणु एमती अनेक अनंत अच्छा। ये जो ब्रह्म अनंत जी तू अनंत को निंदा करिया कथा न समस्त समान। ब्रह्म अनंत जी भीतर श्रेष्ठ जी गोटे स्वतंत्र लक्षण थी। लक्षण कौन आम समस्त जानी मनुष्य शेष केते दांत उठे ना 32टा किंतु ब्रह्म अनंत 33 दांत है 33 दांत 2 प्रकार है दांत हो 33टा किंबा 32 दांत भितर गोटे बड़ दांत रही थाई पारे। दांत गुड़िक जी समस्त दांत सामान थाए किंतु ब्रह्म अनंत से कहते दांत सामान न 33टा दांत थाउ किंबा ये जो दांत गुड़िया जी थे ताठार गोटे स्वतंत्र बड़ दांत गोटाए थी। बुझीपार ना से कहते 32 33 को ठिकणा जे कर तेबे तू जानबू सीना अनंत विचार। कहले 32 को 33 ठिक तु ही कर एथर कथा बुझीपारे ना 32 33 को ठिक तु ही कर माने दांत हो 32 कि ठिकणा कर 33 कौन गोटे दांत बड़ हो से जो व्यक्ति विशेष होते पद कोटि कोटि शरण। आ गोटे कथा मन रखी जाओ ठाकुर जो आसवे 2 भाग विभक्त आसवे गोटे कौन अवतार रूप से आ गोटे अवतारी रूप से गोटे गुरु रूप से आसवे आ गोटे संहार करने को दुष्ट मानक आसवे। से अभिनव सुंदर कहते अभिराम परमहंस कहती सदचित्त आनंद गिरिधारी श्याम गुणी गुण निर्गुण सब गुण राम अवतारी अवतार सब तुम्हें राम राम यदि राम यदि राम यदि राम। प्रभु सी अवतार सी अवतारी आमर केतेक मतरे कहती ठाकुर टोटाल अवतार अवतारी मिसिकी केते हुंती किए कहे 32 अवतार किए मत कहते 33 अवतार पुणी मध्य प्रमाण अच्छी 64 अवतार है कहीं कहते अवतार ना अवतार अवतारी 2टाक मिसिक तुम देख गोटे आम चैतन्य अवतार फकीर अवतार मनु अवतार एरा कौन आम 10 अवतार मिसौचे मिसौना एमती आपको सब मिसेले
ସର୍ବମୋଟ ହବ କେତେ 64ଟା ଅବତାର। ବୁଝିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ସେ ଛାଡ଼ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ 33 ଦନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିଯାଉଛି ନା। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ହାଡ଼ିମୋହନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥାରେ ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବ 33 ଦନ୍ତ। କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, ହାଡ଼ିମୋହନ ଦାସଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ ଥିଲେ? ପୂର୍ବ ପିଛୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ପଞ୍ଚସଖା। କହିଲେ ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରେ ମାନବ ଦେହରେ, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନବ ଦେହରେ ଦେଖିବ 33 ଦନ୍ତ। ଯାହା ପାଖେ ଦେଖିବ କଣ 33ଟା ଦାନ୍ତ। କ୍ଷେତ୍ର ବର ଠାରେ ପରିକ୍ରମାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଅନନ୍ତ। କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବର ଠାରେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଉଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ? 33 ଦାନ୍ତ ହେଇଥିବ। କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାରେ ମାନେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାନେ ତା ସନ୍ନିକଟରେ ସେଇଠି କଣ ହେବେ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଯୋଉଟାକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ, ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଯିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ ରଜା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସେ ତିନି କଳା କଣ କରିଥିବେ? ଧାରଣ କରିଥିବେ। ସେ ରଜା ହେଲା ପରେ କୋଉଠି ରଜା ହେବେ? ନା ପୁରୀରେ ରଜା ହେବେ। କେମିତି ରଜା ହେବେ? ନା ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଧରି ବୁଲିବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ, ସେ ସେଇଠୁ ରଜା ହେବେ। ରଜା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଯିବ କଣ? ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ହେବେ ରଜା, ତାଙ୍କରି 32 ଅଙ୍କରେ ଦେଖିବ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାର ପଡୁଛି। କୋଉ ଗୁରୁବାର ପଡିବ? ନା ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ପଡିବ। ଖାଲି ଗୁରୁବାର ନୁହଁ, ବୈଶାଖ ମାସ ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 32 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଆଗକୁ ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଆସୁଛି ସେଟା ପଡୁଛି ସେଇ ଦିନ। ବୁଝିଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ଖେଳଟା ହଉଛି ସମୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଖେଳ ହବ ଭୟଙ୍କର। ଏ ମୀନ ଶନିରୁ ସେ ମୀନ ଶନି କଣ ଘଟିବ ତା ମୁଖରେ କଳନା କରିହବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ହେବେ? ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୀରେ କଣ ହେବେ? ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ବଳଗଣ୍ଡି ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ କଣ କରନ୍ତୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ମୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।